इछन गुटे कथा पचरा काना पचराबो बाबू तार से ढेणा हे जिवा बुझलु ज सदनी विपरीत रहच भाव कि मते जानितिला बंधु कहि देब तमा विपरीत रहच भाव बाबू को विपरीत रहस्य भाव हाँ हाँ जानी दिले श्याम जानी दिले श्याम कहि देब तो आगो बाबू लांजो आड़े चरई गाबो मुख आड़े मल मूत्र करिवो ई लांजो संगते पांच गोटी शिष्य ता संगे वृषभ संग न हेबो पांचटा शिशु अच्छे मात्र वृषभ नै न ई कथा कहबो एक नंबर प्रश्न है ई लांजण मन केबे गाय चरवाड देखिछो हां आर मुखपट मलमूत्र करवाड देखिछो हां तुम के लागि पत्र छपरे एटा कहा के हराबार प्लान करू छो एक नंबर प्रश्न हैला दुई नंबर प्रश्न आगो ई तालो बंदे फलई आंबो सोहे कुड़े बसे कोएली हेबो से आम पातिले तले पड़ी गले आहा से आम पातिले मो तले पड़ी गले कहा से अब तू गेला किए खाइबो विपरीत रहच हाबो ताल गछे फलई आंब 120 वर्षे कोइली हेबो से आंब पाचिले तले पड़ी गले कहो गेला से आंब कहो के खाइबो ई ताल गछ मने केबे आम फलबा इटा हैला 2 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न ढुकै छे आगो ई झियो को होईची 5 बरस गर्भवती तारो 12 बरस नाही तारो इंद्री नाही तारो जोनी नाही तारो इंद्री नाही तारो जोनी कह केउ बात झियो प्रसव हेबो विपरीत रहच भाव 5 बरस गर्भवती तार 12 बरस नाही तार इंद्री नाही तार जोनी क्यों बाटे झियो प्रसव हेबो असंभव कथा केनता कहू 3 नंबर प्रश्न मोर झियो कहै छै जे 5 बरस प्रश्न আছে 4 नंबर आगो ई बिना जले चालई ना भ 8 जन होइले बोझ होइबो
জন হেলে সেনা চলিব 16 জন হেলে সেনা চলিব কহা সেনা বার গেলা কিয়ে বচিব মা বিপরীত রহস্য ভাব গুটে গুটে প্রশ্নকে গুটে গুটে উত্তর দেই করি ই কথা যদি মতে বুঝে দেব মুই তোমার কথা আনি দেবাকে আমার রেডি আছি আমি হিন্দি নেছি আমি হত হন নাই কোনে সখা ও এন্তা লোকে কা বলছন জানি হ্যাঁ বলছন আগ বলবন্ত ঠারে বলবন্ত সিনা প্রকাশ হি যুদ্ধ কর্ম আগ বলহীন ঠারে বল দেখাইলে ইনু হই ক্ষেত্রଙ୍କ ধর্ম দুতি জানিথ কথা দিন রাতি পড়িলে মূর্খ কি জানিব গীতা গো দুতি জানিতা কথা সাপুয়া গাড়ির মন্ত্রে করিবি ঠিয়া আগ হে বাউঁশর পেটি গটি করিবি মতে পরে সাপ বনাবে আর গা গা পেটিতি ভরবার খেলাবে সাপ কেনতা ফুকার মাসনি সর পাবা কেনতা সাপ এন্তা সাপ ফুকরো চেছিয়াম আর যেন যদি এন্তা ক্ষমা ক্ষমা পাইলু এন্তা লোহা লুই ধরলু আর এন্তা ফুকরো থিবা এন্তা ধরি দিছু যেতে চোট মারি পারো বিষ করছে পরে আগো ই তো হেলে নাগুনি মুহে বি সাপুয়া গাড়ির মন্ত্রে করিবি ঠিয়া আগো বাউঁশর পেটি গটি করিবি তহিরে ভরি ততে গ্রামে গ্রামে ততে বুলাউন থিবি মুই কা করি এড়কি সাপ বলতি মারি বাড় উল্লু থিবা আর উল্লু থিবা ইয়া ইয়াড়ে কাতে বনাবে হেতান মুই छोड़ থিবা তার চোখে সুন্দরা মুন্দ্রাটা আসো আরে বজাইন না গো ধনি গো মোহন বজাইন না গো ধনি দুতি গো যে এই কথা কই দিলে মোর মাইকে আন দেব তো আগ শুণ রে সজনী এই চারি পদ অর্থকু দেবি বুঝাই আচ্ছা চারটি পুরাণে লেখা হইଅଛି মতে দোষ দেব নাহি সাধু জনে তাহা শুণ ধীর স্থির হই লাঞ্জ বাটে যেউ গাব চরু আছে বলি কহিল গোধন নিজে শিব দিনে হইଥିଲେ গাই দেবা পাই ক্ষীর দান দুতি কাগো আহা দেবা পাই ক্ষীর দান দুতি গো লাঞ্জ বাটে চরুছে যেন গাই বলুথুল দিনে দেবদেব মহাদেব গাই রূপ হইଥିଲେ প্রভু আগ লাঞ্জ বলি করি সেনা সাদর সে বাটে পবন কলে হার ই মুখ বলি করি জনি কো কহি সেই বাটে ব্রহ্ম আদার করই আগ সেই বাটে পরে গো ধর্ম কর্ম জ্বালা জ্যোতি নই হিলিং কিলিং সিলিং তোর সাজনি গো ভাল করি জ্ঞান কর
ଲାଗି ଗାଈ ରୂପ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଗାଈ ରୂପ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ରୂପ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଆଟେ ଚରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ କାଣା କରୁଥିଲେ ମଲ ଆଉ ମୂତ୍ର କରୁଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ କାନ୍ତି ଲାଗି ଗାଈ ରୂପ ହେଇଥିଲେ। ଗାଈ ରୂପ ଆଗ ସଚୀ ମାତା ଗର୍ଭେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜନ୍ମିଲେ ସଚୀ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଗୁରୁ ନ ସେବିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି নাই ଗରୁସ୍ତନରୁ ଚୁମ୍ବିଲେ ସଜନି ଗো ଆହା ଅତି ବିକଳେ କାନ୍ଦିଲେ। ସଚୀ ମାତା ଗର୍ଭରେ ପଞ୍ଚଗୋଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିଏ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଗୌରାଙ୍ଗ, ନିତାଇନନ୍ଦ, ନିମାଇ, ଚରଣ ଏବଂ ସାର୍ଥକ୍ୟ। 5 ଗୋଟି ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସଚୀ ମାତା କ୍ଷୀର ଦାନ ଦେବା ଲାଗି ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ନେଇ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 5ଟା ଗୋଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ଯଦି କ୍ଷୀର ନେଇ ଖାଇଲେ ତ ଛୁଆ ମାନେ ମରିଯିବେ ସକାଳେ। ତ ସେହି ସଚୀ ମାତାଙ୍କର 5ଟା ଗୋଟି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କରବା ଲାଗି ମହାଦେବ ଗାଈ ରୂପ ହେଲେ। ସେ 5 ଜଣକେ ମରେ ଦେଇଥିଲେ ବି ପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ତି ଲାଗି ରଖିଥିଲେ ଯେନ୍ଟା କି କଲି ଯୁগে 32 ଅକ୍ଷରେ महामृत्युंजय मंत्र जेनटा महामंत्र चली 32 अक्षर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सही नाम को विख्यात करवा लगी गौरांग प्रभु 1850 मसीहा आसिक प्रभु काना करते नाम संकीर्तन उत्पन्न करते। तो द्वितीय से लगे भगवान शिव गाई रूप होते। अच्छा 2 नंबर गला आग सही पंचसुत ग्रामे पंचसुत धेनु पछे बुलुथिले तर्क शास्त्र किछि एक कथा रहिछि जाई देख साधु न रहे सुजने दोसन धरी ब्रह्मरे। इटा गला प्रथम प्रश्न। एबे तालो गछ आंब मध्य फलवा फलवा यहा दे तागरी फलवा हां सखा आगो तालो गछ बोली जाहा को कहउछ अटन्य शून्य मंडल नाही ता आकार के करे गछर रत कर टळमल सहजनी गो आहा ब्रह्म कर टळमल। रोहित कुंभार नाम कलार सम्मान रखी केतुटी भारत मुद्रा प्रदान करछन। बापांग अंगरु 64 व्याधि रोग पाप खंड नहीं तांको सर्व परिवार मंगल हो बोलंदे कबार लक्ष्मी नारायण तांको घरे अन्न वस्त्र रे ऐश्वर्य भंडार बोलंदे बोलंदे कबार। द्वितीय ताल गछ बोली जहा को कहिलो अटन्य शून्य मंडल ताल गछ हेले किए ताल गछ हेले निज माता मातांकर पुष्प जेनटा की गर्भरे माँ धारण करसन शिशु। तो माँ हेले ताल गछ आउ जेते बेले गर्भवती माता निज छुआ के पेट भितरे धरिछन से छुआ हला गुटे आंब फल। आगो ज्ञानी जन संगे प्रेम कहले रंगे ताल वृक्ष को चिन्हिब 5 मन को गो एकत्र करिणम इ बायु संगत मिशिव साधु जन ज्ञान भूगोल पढ़िबो। तो जेते बेले से छुआटा जन्म हेसी काना हेसी जानी छ माँ हेले ताल गछ छुआ जेते बेले जन्म हेकरी मत्य मंडल पड़वा। द्वितीय तो जेते बेले से छुआटा जन्म हेबा छुआटा जन्म हेकरी जौवन अवस्था हेबा जौवन अवस्था हेकरी से माने काना करबे बढ़ी जीबे। हाय हाय
আগ একথা প্রমাণ বিদগ্ধ পুরাণ চতুর্থ অধ্যায়ে অছি এ পুরাণ ভেদ এ মর্মর ভেদ বড় তাকু বাছি বাছি সাধু জনে যার মনে সন্দেহ অছি से आंबो के किए खासी जानी छो आग ब्रह्म वेद कले अग्नि पहरी जले जीवन रही जंजाल ताल गछ आंबो लोहित श्यामल माँ हेले ताल गछ जेन छुआटा जन्म करसन ताल गछरु लोहित श्यामल माने गोटे छुआ गुरा मध्य जन्म हेबा गोटे गोटे छुआ कला मध्य जन्म हेबा तो से छुआटा जेते बेले बिहा बर्तन हेकरी बड़ हेकरी वृद्ध हो जिबा चतुर्थ बयस के कहसन पाची गला फल बोलस तो सही फलटा जदि मृत्यु करले के खाबा तले पड़ी गले माने बासुकी माता खाबा इ जन्मी पड़ाई मातवर साधु जन बासुकी पुंजे से फल प्रश्न गला एबे 3 नंबर प्रश्न झियो को हेची 5 वर्ष गर्भवती तार 12 वर्ष आग ब्रह्मांकर सुता तानाम स्वयंता ताहाको 5 वर्ष आग तार रूप गुण देवा को उपमा इ देवी ठाने हेबा बेसस जनी गो इंद्री जनी नहीं तारो शांता 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 दिसवा लगे एते सौंदर्य पार्वती मध्य लक्ष्य नुहे बहुत सौंदर्य तो सुंदर अच्छी जर अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिसु थाई सुंदर लोग गुटे जले सबकर आंख पड़सी हेले कला लोग गुटे चली गले कहार भी आगे नहीं पड़े तो धनगो मोर झियो के दृष्टि पड़ी जिबा बोले आर वेदपति ब्रह्मा काना कले गुटे गृहटे निर्माण कले निमुना देउ पिंपुड़ी माना चाटी गुटे ढुकबा लागबी से घर जगह नहीं निजर मंदिर थिले गो पतरे पवन ताहा जानिले जेन जगह ने पवन नहीं से जगह ने जीवन मध्य नहीं पवन देवता तो सबु जगह न अथन सखा आग ब्रह्म टली जाई ब्रह्म लुप्त होई से कन्या ताहा जानिले 12 वर्ष कर्णरु कर्ण जन्मिले सत्य जुगरु त्रेतय आसीगला त्रेतरारु जेतेबेले द्वापर जुग आसला से कुंती रूपरे जन्म हेले कुंती रूपरे जन्म हेकरी जेतेबेले कर्ण आडु ब्रह्मटा डाला डाला हेतिला तो सूर्य पुत्र कर्ण कान आडु जन्म हेले 3 नंबर प्रश्न गला एबे बिना जले चलई ना माने बिना पानी रे डोंगा चलबा आगो नर नारायण निजे कर ज्ञान वायु जे शून्य गतरे न लागो इका तो हुए आतो जातो सखा हमर शरीरटा गुटे डोंगा है इने कादबा होय होय इने कादबाड़ी हैला केनटा बाबू जेनटा कि 49 पवन जाउछे 49 पवन होइछे नर नारायण निजे कहर ज्ञान वायु जे शून्य गति रे न लागो इका तो हुए आतो जातो दुती गो परिमा भव संसारे जन हेले बोझ होइबो 16 जन हेले से नाव चलिबो बोइला से 8 जन बोले केन केनटा जानिछ शरीरटा गुटे तो डोंगा कादबाड़ी हेले पवन
आठ जिनिस आठटा आठ जन गणु थो आमर आखि दुईटा कान दुईटा आमर नाक दुईटा छोटा फोड़ हला एवं पाटी गोटे सातटा हला आमर मल द्वार गोटे केतेटा हला आठटा हला एही आठटा रंध्र रे जदी हवा पवन जीवा लागि जदी जेते बेले बंद ही जीवा जीवनटा चली जीवा 16 जन हेले से नाभ चरबा बेले काना जानि जो आमर सिरा परिस्रा सेति लागि कहा जासे छोरो नाड़ी नाड़ी मन जेते बेले बंद ही जासी जीवनटा चली जासी दुती गो इटा हला तुमर प्रश्न उत्तर एबे दुती गो ओ मा झूला नै करन मते आगो कह पूजा चंदर मोहि चहट चपके दुती गो ओ मा झूला नै करन मते दुती गो किया फूल खे जाऊ बन तार पुनी जान बाकी चेहरा श्री देवी बाकी चेहरा धरी छे मनु नहीं हुए पासरा आगो किया फूल खे जाऊ बन तार पुनी जान बाकी चेहरा श्री देवी बाकी चेहरा धरी छे मनु नहीं हुए पासरा काली देखी दिली जमुना रखुले काली देखी दिली जमुना रखुले आगो आखी मारी देला मते 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 दुती गो सुरेश लसाले की अच्छे गीत दुती गो कोई बुझा से मोरा धमाई के राधार घर की हां जे मोर का काम को एपा मते सांग दे सांग देबे हां जे केते टमारे कथा भीतर जे कथा को आके पैसा बले जीप के हाथे लोमे दो ए मा पैसा बोला कि सीते जाड़े घरर परिवार के छाणी दिगरी हादे आसी छ कहा के ने कहबो तोर मोर कथा है 3500 पटे ए प्रभु ए 3500 रे पोसाबारे रेडी हां आधा घंटा नहीं लागे जे मते केते देबो को तते काना देमी तो 250 देमी केते सो 250 ई घर रो ई मुडा गात को बाहर लाख तक के हां हेंती 366 टका ये यूं फुकी क्रास ता घिची घिची फुकी दो नहीं पैसा छी बोली देख जीवो बोले टोआ कोड़ेटा पढ़ामी केते टका टोआ कोड़ेटा पढ़ामी कुड़े बेले तार माने 270 एक काम रास्ता पतर मोर बाड़े एक काम करबो पुता तोरनी वाला भी मन निकला गुला गुला पूरा 3000 मते देबो और 503 ने उची रखता बले को मागो इसीलिए जाने तो तोर लागी खतु छैटा हैं ई मेहनत करे मुर्गी और फकीर खाई अंडा मेहनत मुई करमी और अंडा ती खाए बोले तोर क्या काम है तोर क्या काम है ए तोर क्या काम दोती उची जी तोर गाड़ी हां मुई निजे ड्राइवर निजे पेट्रोल पकाबी तो इसे पोत माल के जनता मोटा बना के नानी लस होगा हंती ना करे बसी देती आरो बचालबो होय जे क्या दी दिमाग हां काना रखी छु गोटे उ स्कूटी रखी छै नाम बोलबा के हां और गोटे बुलेट रखी छै लंबा टे बोले धरते गो उ स्कूटी धार इ चंदन माखिले गोरा होई जीव की इ तुला चिनाइले बाछ चहटी बाकी एते सजा हुआ कहीं की मोरे मोरे राधा माई
না 4-5 বছর হয়ে গেল জি চাল গো চল বুতা চাল কি মা চল বুতা ইমাই তহু দুতিকা সৎপরে চলিলে আরি চন্দ্রসেনাপুরে প্রবেশ হেলে আর তা শাশু নরন্দ নাহাতি সঙ্গে ইমা তা শাশু নরন্দ নাহাতি সঙ্গে আগো রাধাকু ভেটিলে কান্ত যুগে মা ওহ দেখি রাধিকা চঞ্চল হরিদূতি কর নেই নিজ পুরা সজনি মর্ম কর সবিরে কিনি মতে বিজে কর কর উঁচি নেই হই মাগো এন্তি নেই করবারে মকর দেখনা চমকা সুদা হয় মুই চমকু ছা বড়া দিন পরে তোমার মোর ভেট সাক্ষাৎ নমকরা বলে আসলো লগিছি মা মুই তমকু নেই দেখিছি যে মকর মোর মুখ সে লাগুଥିଲା ন তোমার ঘর আড়ে কেন তালো এই মামুর কানা উনা দরা কসনা পড়ি কে জুনা গুছিয়ার ধরবে দুইটা ট্রাক্টর সত্যি আর 4টা বুয়ার চল ঘরে বসিছে হয় হোম কর হয় হোম কর এ বড় দিন দেখা তোমার ই বড় দিন নাই যাইল মতে কেনটা ভুলি গল কাম কর কি সমাচার ই বড় দিন নাই যাইল এভে কেনটা ভুলি গল কাম কর কি সমাচার হয় হোম কর হয় হোম কর ই বড় দিন দেখা তোমার ই বড়া দিনু নে যাইল মতে কেনটা ভুলি গল কাম কর কি সমাচার কাম কর কি সমাচার ই তোমার মোর সাগর জুড়ি এবে কেনটা যাচ্ছ বলি জিয়ে যাসি বলি সেহেজ তো চলি ই তোমার মোর সাগর জুড়ি এবে কেনটা যাচ্ছ বলি জিয়ে যাসি বলি সেহেজ তো চলি ওই কর হয় হোম কর কি বড় দিন দেখা তোমার বড় দিন নাই যাইল রে কেনটা ভুলি গল কাম কর কি সমাচার বড় দিন নাই যাইল রে কেনটা ভুলি গল কাম কর কি সমাচার
সিনা সব ঠিকঠাক রে মকর যে মা তোমার ঘরে কেনতা কেনতা রে মকর মোর গুলগুলার কথা নেই তোমার শাশ শ্বশুর কেনতা বনে অছন ছুয়া মোর সাজ খনে রে মকর আইটি করব हमारा तो घर वाला है ना नहीं हां कर दियो रे न करी गो हेला दे हां बोल नहीं 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 हेला एक से कलाकार अछन जुआन पिला मन बजे ठीक अछन गो बूढ़ा मन मत के खेल सीधे का करबे गो हेले ने हेले पी पी करी गलु न पहती केमसी छापारू नहीं न बाकी ई तुमको केते हेले बोले सियोड़ झटिया निशा लागी सी रे केन भाटी टलो पुछारी पुछारी एंता होइछ एम कर ईश्वरा बनर झरियाती কথা কবরে মকর ईश्वरा बनर झरियाती ই বাজুছে মান্তলরে মকর মকর মর বৌলা এ তুমি এতকি রাতি কেনতা ঢঙ্গে আইল ঈশ্বরা বনর ছড়িয়াতি সকালুন মুই খুরিকিনা মাঞ্জি গলি মোর খুরিকিনা মানে ঠন ঠন করি পড়ু থাই মোর হাতর নজি মে কি আসবা না গা বলু সে এ মাই হাতে গা তোমার কথা বাবু আয় বাবা তোমার বাতে চাহি দিলে আর মাখি ছ বাসন তেল তোমার কথা ছাড়ো ই তুমি এত রাতে কাহে না আসলো জিও কাহা তো কাজ এন্তি কথা কাজে কুইছ রে মকর क्या काम थी एक छो बोल छो
ভিতৰত ৰহি আছো যে পেট দিনা যে কাহে কাম লাগি আসলো বলি তুমি যদি কিছু কথা নাই কহব বলি রে মকর আমি গোটে গুপত ভাত দে তুমি কথাতে কহমা বলছো কাহে কথা কহ তোমার জিন্দগি বনি ଯିବା मको हो मते हेंता कथा में तमे हेंता एते बेल तक तमे नहीं कह हमारे भाई कह एलआईसी फेलआईसी खुली छ कहीं যা তোমার লাগি গোটে মার্কা আছে एलआईसी वाले यहाँ दे नुआ नुआ फोन माने आसी मते बार-बार फोन करू छ तुमे हेटे कहे ग्रुप जॉइन कर छ के खा खा कहू छ ইমাই দুতিকা বইলা শুনলো সহি আগো ই গুপতর কথা কহুছি মুহি एमा कले कले कह हम कर मोर कांतले घाय कह আগো ই মতে পেছি তন্তি নন্দ নন্দন हे पिला भी हेनो काम करू छ সে আর মুই তো এটা हे बा ई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट छन আগর দিল কর তো করামতি গো আর তোমারে তাকর অতি তার মন গো সে পরে সত্য পুরুষ আগো ই কৃষ্ণ চন্দ্র সাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে এটা কানা है এন্তি কিন্দ্রি দেব না পরে हे पिला सुन আগো এ কৃষ্ণ চন্দ্র সাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে সজনিলো দিলা তোহর जे तुमे काहे बेलो हला बेले मी भल कथा उडे आनी छे बोला के मैं एलआईसी फेलआईसी खुलू थिबे रे बोलु छे केन पिला परे मते देखि कर पसंद कर छन जे ई ओला जुके कहबा लागि आछे जेन महती के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं मोहत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हंता के कपड़ा नहीं लता नहीं सीता नहीं ये रे बाखनी जाने हमर रोहित कुमार আজ্ঞা तुमके पीठ में पड़े পিটাবে बोले यार शौक के चाप भी नहीं था करने रोहित कुमार बाबू 200 टंका प्रदान कले मां महालक्ष्मी तांको कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोल आनंद कवार हरि बोलो आगो राधिका बोइले पाई की हेलु ए माए पाप चरित्र काहू सिकिलु দেখো ইটা কেনতা করে পাবো इरे तुम को मां पोरर पिला पोरर टुकेल के तो भगवान छाती तले लिखी हिंदी रे पदे लिख ले गो हैं दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलू छे हक पैसा देना तो पचा पीना और प्यार ने करना तो घुट घुट के क्यों मरना कोतार होना আছে रे मखरो रोता लटा नहीं जीबा हाँ। नहीं ई दिल जहार संगे लागले तहार संगे प्यार हे जीबा हां आगो श्री कृष्ण कंती मर ने भणन जा पकने पीटा का डरू छी आगो श्री कृष्ण कंती मर जा আর তাঙ্কর নামে কহি নেই পাউল লজ্জা যে তু অটে বড় সিয়ানি জনতা মার মারিছিল মোর এটা পড়ে সিঁড়ি গুলা ভিতরে খুঁজি দিও তো ভিতরে আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভণজা আর তাঙ্কর নামে কহি নেই পাউল লজ্জা যে তু অটে বড় সিয়ানি এ মা ন জানি কোন হেইব কহিতেবে পুরি के गो তোর তো মনে নে করবো বিচার মুই এলে কে দোষ কনি এন্তা কথা কহিথিবা বলতিতে ঘরু মু সময় নে দিতি ভাই খাইতাম এটা আমি খারাপ কথা কইনি কে গো শর্মি ওলা জুকেন লাজ नहीं थिलाटा पो खाई हाथ गोड़ खाई ए তুই হাত গোড় খাই তুই পো খাই তুই বাবু খাই তুই ননি খাই তুই আলু খাই তুই ভাজা খাই তুই টমাটোর খাই তুই ইলা খাই তুই পনকি খাই এ দর্পণ খাই এ দর্পণ খাই এ দর্পণ এটা খাইবার জিনিস খাইতি দর্পণ ইলা পন্থি খাইলে মোর টটি কটি নাই যায় বলে গুডে গোডে গোডে কুকুর দেখিছো কেন ডাকে গিজের দাসি লাগছে যেটা কুকুর বিয়াসো দুতি জানি থারে আর পর পিরতি
বিষম আগ পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী সে তো হইলা রহি পাষাণ সে তো হইলা রহি পাষাণ দুটি থারে পর বিরতি বিষম বুড়ির গুণ জানি করে বুড়িকে দিয়া বিষ সানি করি नहीं चाय बोलुथिबो तुमे इरा पिला कर जीवार तो केंता देवता खेलवा जे हंती बीच में सहाय थी जे तीन ढोक मारने ना जे फिगमी की हां हटा तो पूरा खेलवा ना देखबो भाई खाई त्रेतया जुगरे अहल्या बोली कर जने नारी थिले हां तिनी ब्रह्मांड रे गोटिए सुंदर रे सुंदरी मोई भी मोर ब्लॉक पंचायती गुटे सुंदरी थिली तासिक सुंदरी स्वर्गर राजा माने देवता माने देखि करी अहल्या रूप यौवन केंता थरहर हो जाय एटा नहीं छे मोर भी रूप यौवन के देखि करी अच्छा अच्छा नेता माने दलदली जुथिले दिने स्वर्गर राजा इंद्र देवता सूर्य आसिकरी अहल्या संगे प्रेम संपर्क रखिथिले अजाणतरे प्रेम करि देथिले अहल्या बोली करी तांकर स्वामींकर अभिशाप्य कारणरु पाषाण हो जैथिले हे परपिरति करिथिले बोली करी ए मां वृंदावती नामे से महा सती अच्छा जलंधर अटे तानी पति रे मोर जानी था दुती तार तो केबे नहीं खाना मरण ओला जोगेन भाई खाई तार तो केबे नहीं खाना मरण दुती जानी था रे हे पर पीरति विषम वृंदावती बेले किए जानिछ आज समस्ते माँ माने वृंदावती पूजा करिछन तांकर स्वामी गुटे राक्षस थिला जलंधर राक्षस कहार हस्तरे तार मृत्यु नहीं होते सब 33 कोटी देवतांकु तार पाद तले खटो थिला आग पार्वती पति प्रभु पंचानन तत्य संगे दिने कले तारण रे ना कले तारण दिने देवंकर देव महादेव पार्वतींकर स्वामी महादेव जलंधर अन्य अत्याचार के सही नहीं पाले युद्ध करबा पय प्रस्तुत हेले तो जलंधर गोटे एते बलियार थिला जे महादेवंकर हस्तरे तार मृत्यु नहीं होथाय महादेव को मारी नहीं पारुथे जलंधर कि जलंधर के मारी नहीं पारुथे महादेव कहार भी मृत्यु नहीं होथे दुई ने मरुति कहले मोके जदी आगर न 2 दिन जदी आगे कहती तबे 2 के 2 पूरा पुराण उड़े दीती तुम महादेव को मारबो मारी देबे मार बेले काना है ओई सब के मार देबे त्रिशूलधारी पिना की त्रिशूल को जुरबिया तो खादी काहे से तू लोकर मृत्यु नहीं होती जानी छ आगो सतीत बल रे दुहे बलियार हां सतीत बल रे दुहे बलियार कार केबे नहीं है ना मार कार केबे नहीं है ना मारण दुती जानी थारे पर पीरति विषम
ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି କରି ମହାଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲି କରି ଜଳନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ମା ପାର୍ବତୀ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲି କରି ମହାଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ତୁମେ ହେ ପିଲାର କଥା କହୁଛ ହେ ପିଲା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ତୁମେ ନାଇଁ ଜାଣି ଏ ପ୍ଲାକୋ ଏ ପିଲା କି ଯିଏ ଯଦି ଦୂଷି ଦେବା ଚମড়ার চক্ষু ভুসি করে মরিবা কেনতা বলো ভগবান পিলাকে সিং গুটে নেদি আর লেন গুটে নেদি নেলে পিলা গোবর হগুছে মানে পিলা পরে গোবর হগবা কথা শুন हे खबर सुनला के गोला वर्ष हमर धान के कमी गोला पिला खरसी हगुचे बोला के 8 दिन हमर खेते बांधी देनी हगे देनी जे धान बलबु के तारमा 21 तारीख थी सोमला धान डुली के धान काटी जे नहीं बाहर बाना 18 तारीख बाहर होला मेरे चक्र भी न फसी गला मार धान तो उदी रहल चाउ पूरा लह मारे के बुरला बेसर में आगो एणे कपटी हमर कपट कले जलंधर बेचा निज धइले बृंदावती हरिले मुया जलंधर के मारी नहीं पारे बोली कर भगवान विष्णु काना कले ई सती स्त्री थिबार पर्यंत वृंदावती जलंधर कहार हस्तरे तार मृत्यु नहीं बोले नारायण विष्णु दुईटा अवतार धारण कले गुटे अवतार युद्ध करूथान आ गुटे अवतार जलंधर वेश धारण करी तुलसी संग रमण कले जेन दिन तुलसी देवी अन्य पुरुष संग रमण कले आगो सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला इटा पर पीर तीर गुण इटा पर पीर तीर गुण जति जानी थारे पर पीर तीर भाई भाई अरे बहु कान के तो धरलू और धरी के खच खचे दउछु जे छाणी देबी हे पर पीरती वृंदावती करिथिले बोली तांकर स्वामींकर मृत्यु हे जिथिला आजे काली कली जुगरे मां माने जल्दी करी काहे विधवा हसन जानिछ केनता निजर स्वामी थाई करी जदी से स्त्री अन्य पुरुष संग रमण करबा संता नारी माने कर स्वामींकर अल्प आयुष हे मुई ज्यादा नून खेस जे के बोलुथिनी निजर स्वामी को अतिरु इति पर्यंत जदी गुटे स्त्री लोक ही कर मिछ कथा कहबा मिछ ऊपर मिछ कहबा संता लोक स्वामींकर अल्प आयुष हेसी आ संता स्त्री माने विधवा हेबार कारण हेसन तुमर केतना मनुष्य मत मनुष्य खंजी रही छे तीनटा किनटा मत देखाओ तो खाली सब गुड नाइट कहलो वाले किनटा देखाओ ईटा बोलाले नो नहीं नहीं यार अच्छा अरे इबार खसरी दे लगे चल देखा तो एक ईटा पगड़ी बांधू बेड़ा लाजू छे ती पगड़ी बांधो हेगा ओने पगड़ी बांधो क्या 3 नंबर एक पगड़ी जे ई एक पगड़ी बांधो केते दोस्त परिछ क्या दो और दे पगड़ी बांधो 2 दो और 3 पगड़ी बांधो अगर दांत निष्पत्ति देना तांबड़ू से ना सबसे कमिया केने कोन्या वाले 20 कोन्या से जे छे जे तुम आमर गान लोग हजार हजार टंका खर्चा करी करी बेंजारन दंड नृत्य के डाकले नहीं देख बगैर बरनाट गुटे हो जाए लागे विधवा होय जे शिक्षा कथा ज्ञान कथा शास्त्र कथा पुराण शास्त्र कथा सुनो बोल के डाकले सेकंड बार बना गिर फाल ने लागता कि तुम ठारो ई दिन कथा माने कहलो तुम ठारो हमर मां भौणी काना शिक्षा पाबे कह क्या शिक्षा नहीं तुम ठारो काहे शिक्षा पाबे रे ओला जिज्ञान मोर लगनो शिक्षा नहीं पे छी ठीक हो जानता है मामा उसी को मोर कथा केनो पर पीरती रे नहीं देव मन गमे नहीं देव मन पर पीरतीर कबाटा केवल अनेक सुख लागे ये शिक्षा दिया से जी नहीं के मामा उसी को पर जुहारा छोने कर सुख लागे नहीं है बका तोरा गमा नहीं है बका तोरा इटा भाबिले तुझे भी पीनो इटा भाबिले तुझे भी पीनो इति जानी थारे
धृतराष्ट्र जेंता भीम के एंता आलिंगन कर चेके दिथिले कि नहीं হঠাৎ গুলি গুলা খেলে কেমন বলতো এটা মিনা না না মই দৌড়তে তো মান কইছে যে অমুল আমার গেনি যাও বলি বড়মা না নি কয়ালো পলালো যে हमर बड़मा सम्मान रक्षा कर समस्त को किछि किछि टंका प्रदान कले तांको सर्वारिष्ट मंगल हो बोल आनंद कवा जदि से पिला परम ब्रह्म कृष्ण चंद्रन पिला के कहबो मोर घर के निजे आसे ए घर के टको सजे धरी लद बदाई दबा काना के लत बताबा काना से लत बताबा जनता बदमाश जे जान सके जो पिला के कहबो नथिबो सूरज नथिबो महिदर सुखी जाइथिबो सप्त सागर डिस्ने करबन चार मोर चारिटा दिगरे 16टा ताला दिया जाइथिबो दुई दुईटा जगुआल ए के लगे तम घर छे गो এটা নেই সে কে মায়ের সালাপ নেই পকা বাজার খালি খম্বা মনে গাড়াইছে তুমি হেনু গণি নেব বলে 16টা খম্বা একাবা टमाटा আছে হ্যাঁ ভাল সালা করে দিছো প্রাহেম কা করন তমর সালা না জেনে রহুছে বলে দেখো খরা মাসে বি রহি পারবো শীত মাসে বি রহি পারবো অসার মাসে বি রহি পারবো সেন্তা হিসাবে রখা মানবা পড়লা বুয়া সেন্তা হিসাবে গড়া যাইছে আমার ঘর ই 16টা তালা দিয়া যাইছে 16টা খম্বারে আর মঝির ভকরা ওটি জিনি আছে সালাপ পড়িছি জি হেনে আমি গরম লাগবা বলে করে হেনে রহেছে আমার ঋতিক বালক সম্মান রক্ষা করি এক মাস রু দেখিমি বলি করে আজ দেখি পেলা মোর পিলা ধন্যবাদ ए बापा चले कुर्सी रे ता अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु बोल आनंद को आर हरि हरि बोलम आगंतु राज बहु लक्ष्मी सकल आर सिद्धि आर वास्तरणम दुष्ट विनाश हेतु हरि दद्य गोविंद कुर्सी रे मां मोर गोसिया पिलाई के एटा फोटो दे फोटो आवा होगन न करबा छानी दिखला फटे फटे पीवा ए पड़ल ना पीवा के जा से पिलांग को कहबा दत कोई जैसी सजैबु नहीं बबुला माला न दिया तुम न कोई कनिया है पान कहता कोई ने बुआ तो ना ता दुते के যাউছি মহিমা মো বল সে অনি মানিল নাহি आगो सुनी राधिका न देले उत्तर आर गला बाटे तते मारुहा परग घिचिबा बुढ़ा हुणार ইমাই তুতি পর বেশগ কৃষ্ণ পাশর যে দক্ষিণ যশোদা সুতম আগ পচারন্তি সহি গকি বইলে রাই সজনী গো তুমি বুঝাই কহব না হয় কি দুতি সজনী ও मोर माई काहे बोले कहले गो सुना ইটা মুই মাড় বলি ই মাড় খাইলি কে পিলা গো এ বাবু গো ই মোর জীবন ই বাঁধি যাউছে পিলা রে এ মা গো ए तोर माने ये लेटरिंग जाइछे এবার আমাকে বাসি বুসা শিখিয়ে দেবারে এ লোক ও বাক হো ইডা কথা বলি ই কথা কলা কে পিলা রে এ বাগো দুতি ও का करू छगो उन्ना टिक टिक देखो দেখ का करू थलो इटा কান্দু থিনি कांदू थिलो को हमर बार देखि देख कांदू थिलो बेले तोर आखिर पेन के गला इटार दसर बेड़ा है ई सीतमा से पेन नहीं बाहर बना राखिल पेन बाहर बा पड़ी बड़ा लोग सीते कोठले जैसे रे ठीक है हां तो करी देखली ने बात जे मोर माई काहे बचन कहले गो आज दुती बचन को तो पूछा
मोर माई का वचन कहले जा बस बेटा बस दे तब भगवान चाहा पड़े दिया तो बाबा मोर माई का वचन कहले गो दुती सरदा माने आर যদি খেলি দিলে এবারে ঠটা হরে বাবু বাজনা বন্ধ কর বচন দউছে মই क्या बोलते हो नाम गाना दाता से केन बीजा कोलो माकर যা যা কন্দন উড়ি বাহারিছে তোকে খাওয়াবে মামে কুকুরা নেড়ি ঠিক আছে জানলু যেতেবেলে মুই তোর মায়ের ঘর যেতিলি তোর মাই মতে কেতে কথা কহিলি নিষ্পত্তি নেবেলা বুঝলো का बोले गो এটা নাকে কুচকা বোতলে রাখ জানলু যেতেবেলে তোর মাই বনি যে তোর মাই বলা মকে যে যা সে পিলাকে কহি দেব যে আমার ঘরকে আসবা বলি যে চারিদিকে 16টা তালা দিচ্ছে 8টা জোগাল অছ 16টা লাগে গোটে চাবি না যদি খুলবু বলে তোর মাই অজির বখাতি বসিছে যদি কথা অসৎ হলে যা যা ই কথা যদি অসৎ হবা বলে যা যা মোর মুড়ে হিসাব কর দেবু দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলন্তি নিজে জীবি রাধা পাস তুতিকা চলিল নিজ সদন মোর কানু নিজ সদন কুঞ্জ দ্বারা বিজে ভগবান ধীরে ধীরে হরি চলে গলে কবাটরে কর মারি দেলে মাই গো বাবু সখা মোর মাই ঘরে কুঞ্জ ধরে তালা দিয়েছে বাবু তালা নে খুলবার পর্যন্ত মোর মাই নেই ने उठन বলে পহলা তালা খুলমা ताला खुलमा কিপরি ভাবরে एपरि भाबरे দুতিকা মুখরু শুনিণ সে যে ব্রজ মোহন কুঞ্জ দ্বারে যাই মিলিলে কুঞ্চি মালা ঘেনিল পূর্ব দিগকু দেখন্তি ছন্তি অনন্ত দেব সুদর্শন চক্র কুঞ্চিরে বিটাইলে মাধব রাধা পূর্ব দিগরে মোর মাইনে না সখা नाइ नो পশ্চিম দিকে দেখবা পশ্চিম দিগকু দেখন্তি আদি শক্তি অছই আদি ধর্ম চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে মাধব রাধা পাবো নাই
उत्तर दिगकु देखंती जम दीर्घ छई ताल डाड़ चक्र कुंचिरे फिटाइले माई उठबो आहा दक्षिण दिगकु देखंती छंती भैरवी काली छंती भैरवी काली भैरशाला चक्र कुची रे फिटाइले माधई विश्वास थिले देख गो 46 पटल 46 पटल गीते अवधूत लेखिले छुनाई नभु आई गो धीरावणी चंद्रवदनी राधे चंद्र किरणी फिका बिंबा धरी सखा मोर माई केते दूर नहीं सुईबा जे सुई पड़ी छन सखा अगस्त 23 तारीख नो हिसाब करो अगस्त 23 तारीख नो सत कथा बोला आहा राधा राधा बोली डाकंती धीरे के देनी जाऊ ठसटरे बहने को बाट दियो पिटाई आसी छे तोर गेला कोला कन्हे चारु हासे चंद्रमा मुही केते निद्रा जाऊ अलस होई फूल बहुकर नुहे रीति अधिक शयने आउ सख्यति गंगन करलस हसी हसी धन कंडा मचुमन दिय धन गो मुई आसी नंदन नंदन ग सजाई की राधमय गो गजदंत पलंकर निद्रा खंडन कर गो किशोरी से डाकुछ बाबू गो मो नाम धरी आगो मो नाम कुंज बिहारी गमाई मो नाम कुंज बिहारी माई गो मो नाम कुंज बिहारी कुंज बिहारी की बाबू गो शिशु को सारी पिला गो शिशु को सारी मो नाम घनश्याम गमाई
শ্যাম ঘন নদে আকাশ চিহ্ন বাবু গো জ খোঁজিছ বাবু গো স্বর্গ ভুবন ও কলা ভমর গমাই মনাম কলা ভমর 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 ও কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে চোরকি তস্কর মতে চোরকি তস্কর মতে ফেরি কহরে কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে উঠলো নরঙ্গ মোরা কেতে নিদ্রা যাও উঠলো নরঙ্গ মোরা কেতে নিদ্রা যাও সঙ্গে পতি সঙ্গে পতি নাহি রে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে রাধা মাই শ্যাম আমার শ্যাম বাবা কଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି 50 କୋଟି ଭାରତ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କ ସର୍ବୋପରି ବାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ 64 ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଧନ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବଳନ୍ତି କବାର ହରି ହରି ବୋଲ অপা এ অপা যাইছ না যাইছ না কে কিଏ ଗୋଟେ ଆସିକରି ମତେ ମାଇକ ବୋଲି ଡାକୁଛି ଚାଷ କାବ କିଏ ଆସିଛନ୍ ଚାଲ ମତେ ସଙ୍ଗ ଦେବ ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଆଗ ସତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ ସବୁ କାମ ପଚରେ କରି କରବାର କଥା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନେ ଗୋଟେ ପତ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣସ ଖେତ କେ ଥିଲେ ମୁଡାଟେ
আর ঘরকে ଥିଲେ ବୁଢ଼ାଟି ବୁଢା ବୁଢୀ ଗୋଟେ ଥିଲେ କେତେ କାମ ଝାଡା ଗୋଟେ ପିସା ଗୋଟେ ହେଇଗো ପିଲା ହଁ ହଁ हो भ्रमर कुपुल আজি মাগে পরিচয় কি পাই আসিছ মতে লাগুছি সন্দেহ ভ্রমর কুপুল আজি মাগে পরিচয় ভ্রমর কুপুল আজি মাগে পরিচয় কি পাই আসিছ মতে লাগুছি সন্দেহ কি পাই আসিছ মতে লাগুছি সন্দেহ পতি মোহর চন্দ্রসেন ছন্তি সাতে গগষ্টর একা মুহি রহুଅছি লাগুଅছি ডর ডর পতি মোহর চন্দ্রসেন ছন্তি সাতে গগষ্টর একা মুহি রহুଅছি লাগুଅছি ডর ডর নাম মোর দিকা এই গোপপুরে ঘর নাম মোর দিকা এই গোপপুরে ঘর অতি চন্দ্রসেন ছন্তি গগষ্টর অতি চন্দ্রসেন ছন্তি গগষ্টর ঘরওয়ালা ঘরে নেই না ପରିଚୟ ମୋର ପରିଚୟ ଦରକାର ଦେଖୁଛ କୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ବି ଅନ୍ଧ ହଉଛ କି जानना हिंदी में पूरी लिखा है जानना पहचान बिन बुलाए मेहमान अरे गजमु आखे करे तोर ननी मोर ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଜାନ ପହଚାନ नहीं ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ घर के काहे के पसे नहीं दे ତୁମେ ଆଗ ପରିଚୟ କହ ମାଇ ଗो ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ପଡେ ଗো ମାଇ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ହଁ ଯେ ଅତିଥି ତ ଭଗବାନଙ୍କର संगे समान ହଁ ଅତିଥି दिन ଦେବ बेले ଭବ। जे ऐसी ताहाके कहसन सोर आ रात बेले जे ऐसी ताहाके कहसन चोर निजर स्वामी तले भी के रात बेले आसीतिले कहा के हमें समय नहीं देबार कथा निजर घर वाला के भी के गो बोलबार पड़सी ଯେ ମୋର ପରିଚୟ କହିଲେ ଘର କେ ନେବ हां ସତେ ଗो हां ଶୁଣ ପରିଚୟ ଗରାଧାମାଇ नाम श्री कृष्ण मोरटाई सुन परिचय गराधामाई नाम श्री कृष्ण मोरटाई सुन परिचय गराधामाई
सनम रोते हैं हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मते एते कष्ट हे भगवान तुमे काहीकि मो प्रति मन गला मु तो देला ना भेला पाए। धन मोर कला कान्हू होई कि राधा माई गो प्रेम शिला तुमे एतकी राती काहे करी मोर घर के आसी कर मते एते कष्ट दे। मामू घर के भंजा आइले काणे गला गो माई तुमर लागी गोपापुर रे मते समस्त कलंकिनी बेटपी असती नाम रे किए जा पहले मैं सही दउछि नाई को तुमको केहे भी किछि नहीं कहन। मोर भंजा देवकी रो सुत नंदर नंदन हाँ, हाँ। इहादे तांकर मार कोड़रे सोई थिबे एते राती तो मोर भंजा नहीं आसे मुई तुमर भंजा आए न गो माई जदि प्रकृति तुमे जदि सही कृष्णचंद्र बोले कथाटे पचरा कथाटे पचराबो हां काणा पचराबो गो धनो हि चंदन हम मखेई हरि हो हि चंदन हम मखेई हरि हो इ मोर चंदन काठ मोर गलान सरी कुंज बिहारी मोर बयसी धारी कहेला जे बाप धन मोर गल पासिरी गल पासिरी कहेला जे बाप धन मोर गल पासिरी इ चंदन मकई मकई हरि हो चंदन मकई मकई हरि हो इ मोर चंदन काटम कनन सरी कुंज बिहारी बयसी धारी भागवत कथा कह विस्तारी कुंज बिहारी बयसी धारी भागवत कथा कह विस्तारी। बाबू हाँ हाँ भागवत आमर हिंदू धर्म रे सबुठारे बड़ पुराण होछि भागवत। भागवत भागवत हैला दुई प्रकार गुटे कहसन भागवत आर गुटे कहसन श्रीमत भागवत। ई कवि माने एड़े बड़ पुराण के मद संगे भागवत के काहे तुलना कले। भागवत तुलना हाँ जदि भागवत तो यदि मद संगे तुलना करिछन बोले से मद के किए किए पान करिथिले आउ पान कला समय तांको नशा हेतिला कि ना नशा हेले तो आजिकाली जदि कलिजुग रे समस्त मद पी बसुछन मद पीले किछि ज्ञान सोर सुतर नहीं हाँ तो से श्रीमत के किए पीथिले आउ कहा कहा को नशा हेतिला श्रीमत बोली कर काहे जे मद संगे तुलना कले एडे बड़ भागवत पुराण। माई गो हाँ भाग खेरे भक्ति जन्मी थिला गरु गुरुंकर ज्ञान उदय हैला हाँ हाँ बरु ब्रह्म
ତୋର ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ ସେଥିଲାଗି ହେଲା ଚାରିଟା ଶବ୍ଦରେ ଚାରିଟା ପଦରେ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତ ହେଲା ହଁ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ଜି ଯେଇ କଥା କହିଲେ ଘରକେ ନବ ଏ ବତକ ହେଲା ଭାଗବତ ସଖା ଆଗ ଭାକର ଭକ୍ତି ଜନ୍ମିଲା ଗରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଗରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଛି ଜାତ ତୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ହେଲା ସତଗ ଶୁଣୁ ଆଗ ପ୍ରାଣମିତ ଦେଖ ଭାଗବତ କୁଇଜେ ରହିଛି 96 ପୃଷ୍ଠା ସତ୍ୟନନ୍ଦ ସୁତ 96 ପୃଷ୍ଠା ସତ ପ୍ରାଣମିତ ବିବିସର ଲେଖେ ଗୀତ মাই গো বাবু এটা কেবল ভাগবতর কথা এবে শ্রীমদ ভাগবতর কথা শোনা ହଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମଦ ସହିତ କାହିଁକି ତୁଳନା କଲେ কাঁথি লাগি কে পিতিলে କିଏ জানিছ କିଏ ପିଇଥିଲେ বুঝ ভাগবত ভাষা খন্ডিলে ধন্ডিব দুদর্শ মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে ମାଇ ଗୋ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ମଦ ଠାରୁ ବି ଆଉ ବଡ ନିଶା କେନ୍ତା ଭାବରେ ସେ ନିଶା କିଏ ଖାଇଥିଲେ ନିଶା ଖାଇଲେ କାଣେ ହେସି କାଣ ହେଇଛି ଏହି ଦେହର ଅଶେଷ ପାପ ଦହନ ହେସି ଦହନ ହେଇଛି ଦିନେ କିଏ ଖାଇକିରି ତାଙ୍କର ପାପ କଟେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କିଏ କିଏ ଖାଇଥିଲେ ଛକେ ପିଇଥିଲେ କାଶୀ ଛକେ ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ମୂଢ଼ ମନରେ ଆହା ମୂଢ଼ ମନରେ ଛାକେ ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ମୂଢ଼ ମନରେ ମାହି ଗୋ ବାବୁ ଛାକେ ପିଇଥିଲେ କାଶୀ କାଶୀ ଅର୍ଥ କିଏ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ আমার কাছে ମହାଦେବ ଦିନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସଖା କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ହରିବଂଶ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିଥିଲା ହରିବଂଶ ହଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟା ଅଧା ଶୁଣିଥିଲି ସେଟା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ତ ମାଇ ଗୋ କାଣ ହେଲା ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ କହିଛନ୍ ମହାଦେବ ଦିନେ ମାତୃହରଣ କରିଥିଲେ ହଁ ଦିନେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାପ ଦହନ ହେଇଥିଲା ଇ ଭାଗବତ ପାନସୀ ବି କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆଉ ଶଶୀ କହିଲେ କିଏ ଶଶୀ କିଏ ଜହ୍ନ ହଁ ଜହ୍ନ ମାମୁ ବି ହଁ ନଦିଆ ଶଶୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ଭାଗବତ ମଦ ପିଇଥିଲେ ଆଉ ଦିନେ ଯିଏ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ଜପ କରସ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ 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 ଆହା ମହର୍ଷି ହଁ ଦେବର୍ଷି ମହର୍ଷି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସଖା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ମଦ ପିଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଜପ କରିଥିଲେ ତ ମାଇ ଗୋ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଟା ଗଲା ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତର ମଦ କଥା ବୋଇଲେ ଏଇ ମାନେ ଏବେ ପାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିଯୁଗ ସୁରା କହିଲେ ମଦ ହଁ ଏବେ ମଦର କଥା ଶୁଣ ଶୁଣ କହ ଯିଏ ପିଇବ ମଦକୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ପିଇବ ମଦକୁ ଯିଏ ପିସି ଯିଏ ପିଇବ ମଦକୁ ଜାଣି ନ ପାରଇ ଭେଦା ଭେଦକୁ ମୁଢ଼ ମନରେ ଆହା ମୁଢ଼ ମନରେ ପିଅ ପିଅ ଭାଗବତକୁ ମୁଢ଼ ମନରେ
যে সুরা কহিলে মদ যে ভক্ষণ করে তার সোর সুতর জ্ঞান গোচর সব হস্তে গেল। তার ভেদা ভেদ সবু সে ভুলি যাসি মা মাউসী সে কিছু নি জানে সখা হেতির লাগি কলি যুগরে গোটে পণ্ডিত মানে গোটে পদ বহরেছ মদ পিয়ে মহাজ্ঞানী আর উল্লু থাহে জায়গা জানি হে নিশা ସେଥିଲାଗି তোর କହୁଛି। ଗୋଟେ পর দিনে আমার কার ইয়াদ তা না জানি রূপ ধর দুয়াজর হে লাগে গুণ কথা আছে গো হে লাগে মোর শোনা কলা আরে মদর সরে পড়ি মহাজ্ঞানী লাগলা যে মদ জ্ঞানী লোক পিবে কি সে মদ হেলা শ্রীমদ ভাগবত কে মূলবার পর্যন্ত পিয় যেটাকি ভাগবত কে পড়া বলি। তো মাই গো শ্রীমদ মদ কাতি লাগি লগা হেলা জানিছ হ্যাঁ যেন্তা কি মদ পিলে গোটে নিশা যেন্তা কি মনটা টাଣସି ସେହିପରି ଭାଗ ଗୋଟେ ମଦ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ 4 ଦିନ ଯଦି ଶୁଣି ଯିବାର ଦିନେ ନେଇ ଗଲେ ମନଟା ଟାଣବା সে ভাগবত ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଲାଗେ সেটা গোটে ସେଥି ଲାଗି ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତ ହେଲା আচ্ছা ସଖା ଏବେ ମାଇ ଘରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ ଆମେ ଗୋଟେ ପଚରାମା ସଖା କିପରି ଭାବରେ କାଣ ଆଗ ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଧା ମାଇ ମୋହର ବଚନ ଗ ପ୍ରାଣ ଧନ কথায় কহিবি কহিব বহন গো প্রাণ ধন আগ ভাগবত প্রথমরে মধ্যরে টি জান গো মধ্য জান কিয়ে কাহাঠারু মাই করিলে শ্রবণ গো প্রাণ ধর মাইব তুমি যেন ভাগবতর কথা কহিল সেতিলাগি জগন্নাথ দাস ভাগবতর গোটে পদ কহিলে পরম শাস্ত্র ভাগবত অভ্যাস করুথিব নিত্য যেতে পড়ব মানে সবু পুরাণରୁ বଢିକି ହେଲା ଭାଗବତ ভাগবত ତ ଧନଗ ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାଗବତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ? ହଁ ଆଉ କେଉଁ ପାପରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ খালি পিলা ভাগবতর কথা কହୁଛ তুমি তো ভাগবত উপকেছ আর মুই ফের আর দুইটা পচরে দেবি হে ভাগবত উপরে কাঁ কথা ତ আরে ভাগবত শুনিলে যে মিলে কেউ ফল সেই মনে মেসেজ কে ମାଇଗ ତ ସେଟା ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଟା ଭାଗବତ ହେଲା ତ ମାଇଗ ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାଗବତ ଆରେ କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେ ଭାଗବତ যে ভাগবত যে শুনতি হে শুনতি যে কই দেব গো শুণ শুণ গো মোর শুণ মোর মোহন যাহা কহু অছি শুণ ও ভাগবত কথা কর গো শ্রবণ শুণুথিবে সভাজন ভাগবত কথা কর গো শ্রবণ শুণুথিবে সভাজন দিন করে রাজা পরীক্ষিত যাইছিলে ঘোর বন ও সত্য ত্রেতয়ায়ে দ্বাপর সমাপ্ত কলিয়া জিতিলা পুণ সত্য ত্রেতয়ায়ে দ্বাপর সমাপ্ত কলিয়া জিতিলা পুণ বাবু গো হ্যাঁ
तुमर जेतेबेले যদুবংশ বিনাশ হয়ে গেল ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା সেই পরীক্ষিতଙ୍କୁ সমস্ত রাজ্য সঁপি দেলে পঞ্চ পাণ্ডব স্বর্গকে পলে গেলে हाँ हाँ তো সেই সময় দিনেকর ঘটনা কাଣା হেলা काना हैला পরীক্ষিত রাজা বুলবা পাই অরণ্যকে যাইছে अरण्य के गले দ্বাপর যুগ শেষ হি আসুଛି ଆଉ কলি যুগ পଶି আসুଛି आगमन होचे তো যেতেবেলে পরীক্ষিত রাজা জঙ্গলে জঙ্গল বুলুছন কলি পুরুষ অটকেই করে রখিছে পরীক্ষিতঙ্ক যে তুমি থিল বলি করছ না তোমার শাসন রাজ্য শাসন চালুথিলা মহারাজা ইহাদে কলি যুগ আসবা কেবল কলি পুরুষঙ্কর শাসন চালবা शासन चलबा ओइले চুপ হয়ে যাও তুমি মুই থিবার পর্যন্ত ই কলি যুগরে হো কি কলি যুগ আসি নাই পারে বলি করে পরীক্ষিত রাজা কহে हाँ हाँ তো পরীক্ষিত রাজা কথা শুনি করে কলি পুরুষ কহিলে প্রভু মুই তো আইলা বেল তো আইলি ন মতে কিছু জায়গা হেলে বাছি করে দিও বলে बाछी कर दिया ओइले চারিটা জায়গা বাছি করে দেলে পরীক্ষিত রাজা কলি পুরুষ এটা কেন কেন জায়গা দেলে जिन जगार मद मांस खाऊे से जगार रह जिन जगार अपहरण करुवे से जगार ती रहबो जिन जगार जुआ खेलुवे से जगार ती रहबो जिन जगार बेसिया कोठी से जगार ती एंता करी चारिटा जगह बाछि दैछन परीक्षित राजा तो तथापि मन दुख कला कली पुरुष प्रभु ई चारिटा जगार तुम सत्य त्रेतया द्वापर जुगरे अच्छे न कम से कम मगा बस स्टैंड तोरा ने हेले खड़े देखती तभी भल जगाटे मते दियो भाईले तो राजा परीक्षितंकर कली पुरुषंकर कथा सुनिकर परीक्षित कहे भाईले ठीक अच्छे जा जिन जगार सुना रहे सुवर्ण से जगार रहबे भाईले सुनारे जेते जगह दे दैछन कली पुरुषंको आग से ही समय रे राजा परीक्षित सुवर्ण मुकुट जानो हो कली जाई करी बासस्थान कला सुनो आहे साधु जन कली जाई करी बासस्थान कला सुनो आहे साधु जन परीक्षित जितेबेले सुवर्ण रे जगह देछन कली को हाँ हाँ से कली पुरुष जे राजांकर मुंड ऊपर सुवर्ण मुकुट रे बसा बांधी बसा बांधी गला जितेबेले राजांकर मुंड ऊपर कली लागिছে राजांकर मतिभ्रष्ट हैला हाँ हाँ दिने गुटे महाज्ञानी ऋषि रे तपस्या करथिले परीक्षित जे तांको उठौछन ने उठला परे गुटे मळा सर्प निकर तांकर गळा रे उले देले उलै देले तो ऋषिंकर पुओ जने थिले काई ना की गो श्रृंगी श्रृंगी ऋषि तो देखले जे मोर बापांकर गळारे परीक्षित राजा मळा सर्प आनी कर उलेछे जा मी तते अभिशाप दउछे परीक्षित ई सर्प कारणरो 7 दिन पर तोर मृत्यु हे जिबा ऋषि जे साप्य पितार जे वाक्य बापांकर कथा केबे अकाट्य अजथा नै जाय आ ऋषिंकर साप्य केबे अन्यथा नै अन्यथा नहीं होय तो ऋषिंकर साप्य जगरु परीक्षित राजांकर 7 दिन पर मृत्यु हेबा थिला तापरे महाज्ञानी ऋषि जानि पाले जे परीक्षित राजा तो धर्मवंत राजा तांकर मुंडरे कली लागिछे बोली करी से माने एंता काम कले जेंता करबी तांको बंचाबी से माने धर्मवंत राजा बाइले आ तांको गोटे उपाय देले हाँ हाँ आगो सेही समय रे राजा परीक्षित सुकमुनि पासे जाई हो सप्त दिन धरी भागवत शुणी थिले हे सभार भाई सप्त दिन धरी भागवत शुणी थिले हे सभार भाई जेते बेले 7 दिन पर मृत्यु हेबार थिला परीक्षित राजांकर साप्य कारण तो सुकमुनि पास गले परीक्षित आउ 7 दिन पर्यंत भागवत शुणी आउ से साप्यर मुक्ति हेतिले परीक्षित राजा जेनटा कहितिले सेटा हेतिला
শ্রীমৎ ভাগবত ভাগবত ଆଉ ଭାଗବତ କିନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ଆଗ ସୁକାମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଓ ଆଗେ କହିବି କୃଷ୍ଣ ନୀଳାର ଚରିତ୍ର ଭାଗବତ କଥା ଯେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବ ଅଶେଷ ପାତକ ତାର ଦହନ ହୋଇବ হইব ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ନନି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ହୋଇବ ତୁମ ଖଣ୍ଡନ ମୋର କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଭାଗବତର ଅଟେ ଜ୍ଞାନ ମୋର କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ মহাভারত যুদ্ধ কালের যে জান অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ কলে বীর অর্জুন মহাভারত যুদ্ধ যেতবেলে চালু থাকে যেতবেলে রণভূমিকে পৌঁছি যাইছন অর্জুন রথি এবং কৃষ্ণ সারথি অর্জুন দেখিদেলে যে পিতামহা ভীষ্ম গুরু দ্রোণাচার্য নিজর ভাই দুর্যোধন দুঃশাসন সমস্ত দেখিকরি চিন্তা কলে অর্জুন ये तो सब मोर परिवार मोर जेजे बापा मोर भाई माने मैं तांको मारी कर केंता करे अन्न ग्रहण करबी नहीं नहीं मोर द्वारा नहीं करे अरे कुष्ठ भगवान मुने मते क्षमा करबा प्रभु मु युद्ध नहीं करि पारे बजि करे तांकर गांडीव धनु के छाणी कर घर के जाउथिले तो भगवान श्री कृष्ण सही समय रे काना कहले करी कराउ थाए मुही मोबिनु अन्य गति नाही ई जीव जगत रे जहा घटी जीवा जहा घटुची सब खाली मोर कारण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे दुख जे सुख प्राप्त हो तो एते कथा कही करी भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप देखे देले अर्जुन को सकल घंटे नारायण अनादि परम कारण जीव जगत रे जेते जीव अछंती समस्तंकर हृदय रे मोर वासा मते खाली केवल नाम जप कर देले से जगह रे मैं आविर्भूत हेसे तो ई युद्ध रे जेते जण मरबे केवल हेटा खाली माया मिछ तुमे तुमर कर्म करी चलो अर्जुन निज को पडिले प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिरछेद गुरु जदि तुमको मारी आसबे तुमे तांकर संग युद्ध करले भी तुमको किछि पाप नै लागे धर अस्त्र कर रण जिते बेले अर्जुन गीता ज्ञान शुणी कृष्ण ठारू सेटा हितिला भागवत गीता आ सुकमुनि जेनटा परीक्षित कही सेटा हितिला श्रीमद् भागवत आ गोटे कथा कही करी क्रोध करथिले सखा द्रौपदी रे वस्त्रहन भूली गलो अर्जुन केते कथा हेता तो ज्ञान देथिले होज कुचे आगो एही परि जानो ए पुराण र विधान भागवत कथा ए तो कर ए श्रवण जानी थिली मुहिली बुझाई तो सथिले क्षमा कर हे सभार भाई भागवत कथा तो कर हे श्रवण भागवत कथा कर्ण रे सुनिले भागवत कथा कर्ण रे सुनिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुना दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुना
ফুসকা মারিছ মাই গো जो घर के जो भागवत कथा कहि देली तुमे जो আগো মাই এই প্রেম ভাবকু নেই করমনা এ প্রেম ভাবকু নেই করমনা গো মাই মানি যামনা এসে কথা কেনি করমনা जा जा এ প্রেম ভাবকু নেই করমনা গো মাই মানি যামনা कुछ हाय करू আগ প্রেম বলি ওঢ়ে অক্ষর সমস্তঙ্কর ব্যবহার প্রেম বলি ওঢ়ে অক্ষর সংসারে সমস্তঙ্কর ব্যবহার গো মাই তুমি কোন পাই বুঝি পারু নাহি গো ধন प्रेम केते प्रकार थिसी तुमे जानि छ হ্যাঁ গো মাই সেটাই ওড়িয়া রে क्या बोलसन ওড়িয়ারে কহিলে প্রেম हिंदी रे প্যার और इंग्लिश रे লভ और हमर गणित रे গণিতরে 143 तेलुगु रे তেলুগুরে প্রেম কাওয়ালি और हमर और भूगोल ने ভূগোল নে তুমি কহব সকা হ্যাঁ भूगोल रो कथा आई मिस यू মাই গো আগ প্রেম বলি ওঢ়ে অক্ষর সমস্তঙ্কর ব্যবহার এ জানি জানি কেহ সজন এ জানি জানি কেহ সজন মাই মানি যামনা এ প্রেম ভাব কোনি করমনা প্রেম ভাব কোনি করমনা গো মাই মানি যামনা भाजी सागे मिर्चा खुटना आलू प्याज मोटर रचना जेटू के सुंदरे दिसी तमाके बोलबुन ना रे तापरे टुकिल पटा दूसरा गीता परे दूसरा बहाना মাই গো আর কানা জানিছ প্রেম প্রেম বেনি মত তাহা জানন্তি পণ্ডিত প্রেম বলিকি শব্দটা পণ্ডিত মানে বুঝি পারছ মূর্খ কি জানিব প্রেমর ভাব प्रेम बोले প্রেমরে প্রেম কহিলে প্রেম কে গমাই प्रेम तो मां बापा আমি तुमे মা কি প্রেম করিছো ভাই ভাই মোর আই কি প্রেম করিছো प्रेम মোর भावटा অজা কি समस्त প্রেম को लागि थिबार করিছো कथा কাকা কাকি ননা মামু সমস্তଙ୍କୁ कि প্রেম तुमे केन प्रेम करू छ मते মই তমকু কেন প্রেম করছি জানিছ हां के प्रेम প্রেম কেতেবেলে কাহা সাথে হুয়ে প্রেমিক তো নিজে জানে না জানে না। হৃদয়କୁ କିଏ ଚୋରି କରିଛି ହୃଦୟ ବି ନିଜେ ଜାଣେ ନା ଜାଣେ ନା। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଓଠ ତରିରେ କଥା କହିସିନା ନା ଆଖି ପତା ପତା ଗୋ। ଆଖିରେ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଗୋ ମାଇ ନିରବତା ନିରବର ସ୍ୱପ୍ନ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଏ ସପନ ତ ନିଜେ ଜାଣେ ନା ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ କାହା ସାଥି ହୁଏ ପ୍ରେମିକ ତ ନିଜେ ଜାଣେ ନା ଏମିତି କି କେହି ମଣିଷଟେ ନାହିଁ ଥରେ କରି ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଯେ प्रेम जी जी थरे ना थरे प्रेम ऋतु आसी जीवन रे रंग भरी दी जीवन रे रंग केते रंग भरे सही जीवन तो निजे जाने ना प्रेम केते बेले कहा साथ होए प्रेमिक तो निजे जाने ना निज स्त्री जेते सुंदरी हेले भी स्वामी को लागोई पिता निज स्त्री जेते सुंदरी हेले भी स्वामी को लागोई पिता आ पर स्त्री काली कुतुरी हेले भी महू ठारो भारी मीठा चिर चिर के देख तेरा ही नाम लिखा होगा आग प्रेम प्रेम बेनी मत ताहा जानती पंडित ए पुणी ज्ञानी तू गो चरसीना ए पुणी ज्ञानी तू गो
नहीं गो पिला मुई आ गोटे कथाटे पचराबी आमे बिया नहीं हुमा जाइछु आ गोटे कथा कही देबो आर मुई घर के आनमे विश्वास लागबा पहिले काना कहबो गो माई हय के बाप धन मोर कला कान्हो हई कि राधमई गो राधमई जेते बेले द्वापर जुगरे तुमर एवं इंद्रंकर विवाद हैला हाँ हाँ सेई समय रे तुमे गिरी गोवर्धन पर्वत टेकी करी गोपपुर समस्त को रक्षा कल हाँ गो माई रक्षा करथली तो गिरी ई पिला गो हाँ हाँ तो सेई समय रे काना हिचे इंद्र राजा गोपपुर के भंसई देमी बोली कर 7 दिन पर्यंत न जिन वर्षा कल हाँ हे वर्षा जल की नाडे उभेई गला जे गोपपुर जमुना नदी नाला कहार घर द्वार भी नहीं बुड़ी गला हई गो माई से पानीटा कहीं न गला 7 दिन हेते वर्षा हैला निघंच अंधार करी दिने छने वर्षा ले भुई चुची ई भुई चुईतिवा दिने छन टसन भुई चही देबा ई 7 दिन टकना हेते पण भुई चही पारबा जी माई गो गिलास देखि पारो जकनी है गिलास चिहिरा बेले केते चुहितिबा केते चुईतिवा गो माई हमको की डाउट करू छगो आमर गाती नुआखई बेलर कथा गुटे घंटा वर्षा हैला जे केते नष्ट है ठीक हो गोला आरा मासर 23 तारीख दिन जनता 5 दिन पे वाला जी घर छेल मन के बहिनी जते कह और दुई पटर किड़किर काना आइतिला सखा कह আগো গজগমনি মোর গেলে রানী গো मुझे तुम छो मत छूने पर क्या है एक बार छू के तो दिखाओ नो नेवर मत करने घात राजा राइट बन दे घात राजा 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 राड़ के तो আগো মোর সখা সঙ্গে বাহার কেন লড় ছাড়ি দেলো ইয়াতে কেন বোঝা বাজে নাচবো মোর সখা মুই আনমি আসো সখা আর नहीं आलू मिले देखो আসো হ্যাঁ ननी लटकी वाला न ও জেন